बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे मोमिन की पहचान और ईमान की रूह है। ये वो मोहब्बत है जो इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने, इनकी सुन्नत को अपनाने और इनकी तलीमात पर अमल करने की तरगीब देती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। तर्जुमा, कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्बा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत नहीं बल्कि अमल से साबित करना है। इसका अमली इज़हार इन तरीक़ों से किया जा सकता है। सुन्नत पर अमल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करना। दुरूद और सलाम की कसरत मोहब्बत का इज़हार दुरूद शरीफ पढ़ने से होता है। इख़लाक़ हसना अपनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ सबसे आला था, हमें भी इनके इख़लाक़ को अपनाना चाहिए। तबलीग व दावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दूसरों तक पहुँचाना। अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा को मुक़द्दम रखना। हर चीज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तरजीह देना। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक़ रसूल बनाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे 11वीं से 20 रोज़े तक की बहुत बड़ी फजीलत है। यह अशरा मग़फ़िरत यानी बख्शिश का अशरा कहलाता है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाता है और इन पर अपनी रहमत नाज़िल करता है। दूसरे अशरे की अहमियत। मग़फ़िरत का अशरा। इस अशरे में अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बख्शिश का अशरा है। जो सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। तौबा इस्तग़फ़ार। इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए। जन्नत के तलबगार बने। रमज़ान का दूसरा अशरा जन्नत में दाखिले का ज़रिया बन सकता है अगर हम इखलास के साथ इबादत करें, हुकूक और इबादत अदा करें और अल्लाह की रज़ा के लिए नेकियां करें। दूसरे अशरे में पढ़ी जाने वाली दुआएं। मग़फ़िरत की दुआ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। तर्जुमा, मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और इसकी तरफ रुजू करता हूँ। सल्लु अलल हबीब। रमज़ान के दूसरे अशरे की मख़सूस दुआ। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी व आफ़िनी वरज़ुक़नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हदायत दे, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ। अल्लाह इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे।
یہ عشرہ مغفرت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار، نوافل، تلاوت قرآن اور دعا و مناجات میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنی مغفرت سے نوازے اور ہمیں بخشش یافتہ لوگوں میں سے شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو جکڑ دیے جانے کے حوالے سے کئی حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کے جکڑ جانے کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ شیطان کے جکڑ جانے کا مفہوم۔ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: حقیقی جکڑ دینا۔ بعض علماء کے مطابق رمضان میں سرکش شیاطین، مردود قسم کے بڑے شیاطین کو واقعی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اثر کم ہو جاتا ہے، وسوسے کم ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسان کے نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے اور شیطان کے وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں۔ گناہوں میں کمی آ جاتی ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا ماحول بن جاتا ہے، لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں شیطان سے بچنے کے طریقے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، استغفار اور توبہ کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ نیکیوں کا ماحول بنا رہے۔ نفس کی اصلاح کریں، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں اور برے خیالات سے بچیں۔ صلو علی الحبیب۔ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور شیطان کے عملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔